آپ دیکھ لیں کہ یہ فغسلوا وجوہکم ہے، ٹھیک، وجوہکم نہیں ہے، ٹھیک، فغسلوا وجوہکم. کیوں کہ وجہ جو ہے یہ اس امر کے لیے، اس امر سے متعلق ہے فغسلوا سے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. کہ چہرے اپنے دھو. اور ایدیکم، ایدیکم نہیں ہے، ایدیکم. اور اسی طرح ارجلکم، ٹھیک ہے جی. ٹھیک، اب ارجلکم جب متعلق فغسلوا کے ہے تو قرآن مقدس کا ہمیں یہ ربط بتا رہا ہے کہ جن اعضاء کو دھونا ہے وہ چہرہ ہے، ہاتھ ہیں کونیوں سمیت، اور پاؤں ہیں. ٹھیک، اور جن کا مسح کرنا ہے وہ کیا ہے؟ بے رؤوسکم. کیوں کہ یہ جار مجرور دونوں مل کے با جارا ہے، اور مجرور کے ساتھ متعلق یہ مفعول جو ہے فمسحو کے تحت یہ آئے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک، اب ارجلکم جب پڑھ دیا ہے اور یہی پڑھا جا رہا ہے 14 صدیوں سے لام کے زبر کے ساتھ، تو یہ متعلق ہے فغسلوا کے. ٹھیک، ورنہ اگر یہ بے رؤوسکم کے تحت آتا تو ارجلکم ہوتا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک، اب معلوم ہو گیا 3 اعضاء کے دھونے کا حکم ہے اور ایک سر جو ہے اس کا مسح کا حکم ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ بات ایک وضاحت تھی، چونکہ کئی ہمارے معاصر جو ٹی وی ہیں ان پر خامخواہ ایک جو ہے نا ہر بات کو کریدنے کی اور ہر بات کو ایک نئی انٹرپریٹیشن دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے یہ وضاحت بھی ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بہن نے یہ پوچھا تھا کہ کیا سر کا مسح کرتے وقت جو ہے کپڑے کے اوپر سے مسح کر سکتے ہو؟ کپڑے کے اوپر سے مسح نہیں کر سکتے، بالوں کا مسح ضروری ہے. راس کا جب ہم مسح کر رہے ہیں تو اگر بال ہیں سر پہ اللہ نے دیے ہیں تو پھر تو بالوں کو کا مسح کرنا چاہیے. اور اگر بال کسی کے نہیں ہیں، عورتوں کو کے تو ہوتے ہیں، اگر مرد کوئی کر رہا ہے تو اس کے ٹنڈ بھی ہے، یعنی تو بھی جو سر کا چمڑا ہے اس کے اوپر ہاتھ کا جانا ضروری ہے. اور اگر بال ہیں تو بالوں کے اوپر جانا ضروری ہے. مسح کا مطلب یہ ہے، کپڑا نہیں ہونا چاہیے. البتہ کپڑا اتارنے والی بات جو ہے نا کہ کیا اتار کے کریں، آپ نے جب سوال کیا تو لفظ اتارنا بھی بولا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بے شک اوپر ہی رہے اور اس کے کپڑے کے اندر سے ہاتھ جو ہے نا اس کو لے جایا جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ اتارنے والا لفظ جو ہے نا یہ کبھی کبھی ایسی مقام بھی ہوتے ہیں جہاں پہ کئی لوگ جو ہے وہ ایک مجمع ہوتا ہے اور یا مرد بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، اور غیر محرم اگر مرد ہوں گے تو ان کے سامنے کپڑا اتار کے مسح کرنے والی بات وہ درست نہیں ہوگی. کپڑا رہے لیکن اس کے اندر سے ہاتھ جو ہے بالوں کے اوپر پھیر لیا جائے احتیاط سے، کیونکہ بالوں کا پردہ ہے، ہماری ماؤں بہنوں کا، بیٹیوں کا پردہ ہے، چونکہ ان کو بال کھولنے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر وہ الگ ہیں یا کوئی مرد نہیں ہے، اپنے کسی باپردہ جگہ پہ وہ ہیں، الگ ہیں، تو کپڑا اتار کے کر سکتے ہیں. ہاں. اور اگر مثلا حج کے موقع پر آپ نے دیکھا کتنا رش ہوتا ہے تو ٹوٹیاں بھی ساتھ ہیں کہیں، تو ایسے موقع پر بھی مسح جب کر رہی ہیں تو ہاتھ کپڑے کے اندر سے وہ بالوں کے اوپر لے جائیں. تو مسح کپڑے کے اوپر نہیں ہوگا، بالوں کے اوپر ہوگا، سر کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے. حضرت ہمارے ساتھ ایک بہن ہے سمیہ اسپین سے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وہ چلی گئی ہیں. تو یہ تو جوابات حضرت نے ارشاد فرما دیا کہ مسح کپڑے کے اوپر نہیں ہوگا. کپڑے کے نیچے سے آپ اگر ایسی جگہ پہ ہیں جہاں غیر محرم ہیں تو کپڑے کے نیچے سے ہاتھ گیلا کر کے آپ مسح کریں، لیکن احتیاط سے. اگر آپ اکیلے ہیں، سیکرٹ میں ہیں، یعنی کہ آپ گھر میں علیحدہ ہیں، تو آپ سر سے کپڑا اتار کر مسح کر سکتے ہیں. حضرت عثمان حسن صاحب لندن سے انہوں نے سوال کیا. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کی عمر انہوں نے پوچھی کہ ان کی عمر کتنی تھی اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے اور کس ہجری میں وہ پیدا ہوئے. جی اس کے تھوڑا سا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت امام الشاہ احمد رضا خان قادری نوری رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، آپ کا سن ولادت جو ہے وہ
1856 ईस्वी है। 1856 ईस्वी में आपकी विलादत तय्यबा हुई है और 1921 में आपका सने वफात है। और आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस तरह 1856 ईस्वी में विलादत और 1921 ईस्वी में आपकी वफात है। तो 65 साल उम्र बनी उनकी। 65 साल तकरीबन आपकी उम्र मुबारक है। और माह शव्वालुल मुकर्रम में, इस्लामी महीनों में माह शव्वालुल मुकर्रम आपकी विलादत तय्यबा का महीना है। और माह सफरुल मुजफ्फर जो है उसमें हजरत की जो है वो विसाल शरीफ हुआ है। तो ये उसके परफेक्ट जो डेटे हैं, साल हैं, साल ही उन्होंने पूछे। जी जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। ये उन्होंने पूछा और जवाबात आपने इरशाद फरमा दिया। शहर बानो ने स्पेन से एक सवाल किया था कि क्या मियाँ और बीवी इकट्ठे नमाज पढ़ सकते हैं, यानी कि जमात की शक्ल में वो इकट्ठे एक नमाज दोनों पढ़ सकते हैं या नहीं। इसकी थोड़ी सी आप वजाहत फरमा दें। इकट्ठे नमाज मुझे समझ नहीं आई। यानी कि अगर घर में वो कमरे में दोनों इकट्ठे हैं तो घर में मियाँ बीवी, हाँ, क्या वो जमात की शक्ल इख्तियार इकट्ठे खड़े होकर पढ़ सकते हैं? उनके लिए जायज़ है कि दोनों इकट्ठे होकर पढ़ सकते हैं? जब जमात के लिए नमाज पढ़ने की बात है या जमात की बात? जमात और नमाज, यानी कि अगर नमाज भी वो पढ़ रहे हैं, एक अगर 4 फर्ज पढ़े हैं, तो अगर मियाँ इमामत कर रहा है और बीवी उसके साथ खड़ी होकर ये नमाज में शिरकत हो सकती है। इसके बाद अगर वो सुन्नतें पढ़ रहे हैं वो भी इकट्ठे अगर खड़े होकर पढ़ सकते हैं या नहीं। लेकिन इस पे आप हजरत गुफ्तगू फरमाएंगे। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है इसरार साहब इलफोर्ड से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सफोर्ड से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। मेरा सवाल पहले तो सलाम शाह साहब को। और सवाल ये है शाह साहब से कि अगले दिन मैं एक चैनल देखा तो उसमें वो कह रहे थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसकी जो रुतबा मुकाम है वो हजरत अली को जाता है। तो उसके बाद फिर अंबिया आते हैं बाद में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अली, तो उसके बाद फिर अंबिया, तो उसके बाद साहबा कराम का जिक्र कर रहे थे। मैंने शाह साहब से ये सवाल पूछना है कि एक कुरान शरीफ में आयत है वसयजन्नबु अल अत्का सूरह वल लैल में आती है, इसके ये किसके बारे में है और ये कब नाजिल हुई और किस शख्सियत के बारे में है? ठीक है, ये आपका सवाल शाह साहब तक पहुंच गया। इंशाल्लाह आपकी बारी पे ये जवाब जरूर इंशाअल्लाह फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी हजरत, वो नमाज के हवाले से कि क्या मियाँ बीवी इकट्ठे खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं या जमात भी करा सकते हैं, दोनों अगर अकेले हों? जी जी, मसला ये है जनाब कि अगर वो जमात के साथ नमाज पढ़ना चाहते हैं तो उस सूरत में बीवी अगर मियाँ के पीछे नमाज पढ़ती है तो नमाज उसकी हो जाएगी। ठीक है, अगर उसमें इतना हौसला है कि मियाँ को इमाम मान रही है तो वो पढ़ सकती है नमाज। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल पढ़ सकती है, लेकिन उसमें ये होगा कि वो बराबर नहीं खड़ी होगी। ठीक है जी हाँ, पीछे खड़ी होगी। और पीछे से मतलब ये है कि अगर वो सिर्फ एक है और उसके साथ किसी के शामिल होने का है कि बच्चा भी कोई अगर बालिग है या मतलब बच्ची है बालिग, वो पढ़ सकती है। उस सूरत में वो जो है ना मियाँ की जो एड़ी होगी इमाम की, उसके बराबर अगर उसके पाँव का अगला हिस्सा हो, उंगलियां जो पाँव की हैं, और फिर इतनी पीछे खड़े होकर नमाज पढ़े। और अगर वो जमात के अलावा नमाज पढ़ते हैं तो थोड़ा उसमें फसल होना चाहिए। बिल्कुल जुड़ के साथ नमाज पढ़ना ये सही नहीं है। उसमें मसला ये होता है कि ऐसी खड़े होने वाला साथ जो है ना, अगर जो उनका आपस में वो मारम है, लेकिन उसमें ये होता है कि जो भी वसवसा वगैरह तो ऐसी जिसमें आ सकता है, तो मुश्तहात जो भी औरत है तो उसका बिल्कुल साथ खड़े होना, मारम भी हो तो वसवसे से खाली नहीं है ना, इस बात से थोड़ा अलग, खास तौर पर बीवी जो है। ठीक है, ठीक है हजरत। इसके बाद महमूद साहब थे ब्रेडफोर्ड से, उन्होंने एक सवाल किया कि जब वो किसी दुकान से कोई चीज़ ख़रीदते हैं और घर में लेकर आते हैं, लेकिन ये इस सवाल से पहले हमारे साथ अयूब पटेल साहब हैं प्रेस्टन से, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम साहब को और आप दोनों को।
वालेकुम अस्सलाम जी, क्या इरशाद फरमाएंगे, क्या सवाल आपका? है कि बैंक में जो बैंक पे पैसा रखते हैं उसका इंटरेस्ट लेना कैसा है? लोग अभी कह रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट को नहीं कहते जी। हम सुन्नी लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट नहीं कहते जी, कहीं नहीं कहते इंटरेस्ट कहते हैं, क्या उसको क्या कहना है? ठीक है यूब भाई, इस पे तफसीली गुफ्तगू शाह साहब ने इरशाद फरमाई थी, लेकिन लगता है कि आपने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया, अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया है, लेकिन इस पे शाह साहब ने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू फरमाई है, लेकिन इंशाल्लाह फिर दोबारा इरशाद ज़रूर वो करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रेस्टन से ज्वाइन किया, लेकिन अभी हज़रत अज़ान असर का वक्त हुआ चाहता है, तो इंशाल्लाह वक्फे के उस पार दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक, खुश आमदीद, योर क्वेश्चंस आंसर्ड। हाज़िर खिदमत सुहेल अहमद कादरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर है, आपके सवालात लेकर, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह पेश करेंगे आलम इस्लाम के मशहूर व मारूफ आलम दीन मुबल्लिग़ आलम इस्लाम पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी।